बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है और इस सोशल मीडिया ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया है। जब दूसरों की अच्छी अच्छी तस्वीरें, उनकी शोहरत, उनके नाम, उनके कारनामे, उनके गाने, उनके जुमले आपको सुनाई देते हैं तो आलमोस्ट हर लड़की के दिल में ये आस जगती है कि वो भी पॉपुलर हो जाए, वो भी मशहूर हो जाए। लड़कों के दिल में भी आस ये आती है, लेकिन लड़के चूँकि लथार्जिक होते हैं, सुस्ती के मारे हुए होते हैं, वो सोचते हैं इससे दूसरे मशहूर हो गए तो यही काफ़ी है और मैं उसी की मशहूरी का मज़ा ले लूँ। लड़कियां उस राह पे लग जाती हैं, एफ़र्ट करने लगती हैं, मेहनत करने लगती हैं। अच्छा, एक सवाल बड़ा मज़े का आया, ये तुबा इब्राहिम ने पूछा। वो कहती हैं कि सर प्लीज़ उन बच्चों के बारे में ज़रूर बताइए कि जिनके वालिदैन हमेशा ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं और उन्हें हम उम्र बच्चों से मिलने भी नहीं देते, उन्हें इज़्ज़ा वक़ारब का जाने भी नहीं देते। सो उनका दुनिया से इंटरेक्शन ही नहीं होता और इस वजह से वो कभी पॉपुलर नहीं हो पाते। अच्छा, जो भी पॉपुलर होता है, आपने कभी नोटिस किया हो, पॉपुलर होने वाला लड़का हो या लड़की हो, उसमें कुछ वस्फ़ या औसाफ ज़रूर होते हैं। लाइक वो बहादुर होगा, बोल्ड होगा, वो वोकल होगा, उसको बात करनी आती होगी, उसकी आंखें मरी हुई बल्कि मरे हुए डेडू जैसी नहीं होंगी, उसकी आंखें बोलती होंगी, मुस्कुराती होंगी, बात करती होंगी, बिना कहे भी उसको बात करनी आती होगी, उसकी आंखें चमकती होंगी। तीसरी बात, उसके अंदर शाइनेस नहीं होगी। चौथी बात, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो आपसे मुख्तलिफ होगा, बेहतर होगा, बल्कि काफ़ी शानदार होगा। अच्छा, ये सारी खूबियाँ जो उसने हासिल की होती हैं, उसमें खूबी और भी होती है, उसको बात से बात बनाने का गुर आता है, उसको बात पूछने का गुर आता है, उसको बात सुनने का गुर आता है और उसको बात कहने का गुर आता है। ये बच्चे आम तौर पे बहुत ही गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें बहुत कम है कि जो अच्छे ख़ानदानों से थे या ग्रूम्ड ख़ानदानों से थे। जब ये टीवी प्रोग्रामों में आए तो उनको ज़िंदगी में पहली दफ़ा अच्छे कपड़े पहनने नसीब हुए, पहली दफ़ा इनके बालों की तराश खराश ठीक हुई, पहली दफ़ा इन्हें उस जगह कैमरे के सामने, बड़े कैमरे के सामने बिहेव करने का पता चला। उसमें बहुत सारे लड़कियों ने गलतियाँ की, ब्लंडर मारे, पर उसमें से जिन्होंने अपने आप को ज़रा कंपोज किया और फजूल किस्म की बातें कम की और एक उम्दा उनका इमेज बना, पॉपुलर भी हो गए। इतने पॉपुलर हुए कि उनके जो फॉलोइंग ही वो आम फिल्मी और टीवी के अदाकारों से ज़्यादा हो गए। अब ये जो सवाल है हुरिया का, ये चूँकि आपके दिल में भी होता है कि अगर कोई पॉपुलर होना चाहे तो क्या करे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, सिंपली पॉपुलर होना, तो मीरा को भी पॉपुलैरिटी है, लेकिन उस पॉपुलैरिटी के साथ एक तरह की मजाक भी बनता है, एक तरह का तमाशा भी बनता है। कितनी ही औरतें, लड़के और लड़कियां ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे कि जिनको देखकर जो फील बैड और उनके बारे में तरह तरह की मीमें बनती हैं, उन पे जुमले कसे जाते हैं, उनके अंदाज पे, तो इवन उनके अंदाज और जुमलों का मजाक बन जाता है, तो आप एक नॉन सीरियस एंटिटी बन जाते हो। पॉपुलर जब भी होना हो, इनफैक्ट ये आपको अपनी बुनियाद पे होना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा जो शानदार चीज़ है जो आपको याद रखनी है, पॉपुलर वो होगा जिसका कंटेंट अपना होगा, जिसका अंदाज़ अपना होगा। आपने कभी नोटिस किया, पाकिस्तान में लाखों मसाजिद हैं, लाखों मसाजिद के लाखों आइमा हैं और हर जगह जुमे की नमाज़ पढ़ी जाती है, उनके लाखों ख़तीब हैं, लेकिन अगर अल्लाह ने शोहरत दी, पॉपुलैरिटी दी, तो वो तो मौलाना तारक जमील को दी। इनफैक्ट ये जो पॉपुलैरिटी है, आप कभी नोटिस करें, जब वो बात करते हैं तो उनका इल्म, उस पर शक नहीं होता, इल्म की बुनियाद मजबूत होती है। जब वो रेफरेंस देते हैं तो उस रेफरेंस पे भी आपको यकीन होता है, आपने नहीं पढ़ा हुआ होता। बट उनकी पर्सनैलिटी जो पॉपुलैरिटी या मकबूलियत के इस पेडेस्टल पे है, उस लम्हे आपको लगता है कि जो बात कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं, तो उनकी बात को आप सच्चा मानते, उनके रेफरेंस को भी सच्चा मानते। तीसरी चीज़ जो उनके साथ जुड़ी हुई है वो उनका अंदाज़ है। कितने एक्टर्स होते हैं बेशुमार, पर उनका जो डिलीवरी का अंदाज़ होता है, उनका जो कहने का अंदाज़ होता है, अपनी बात को कम्युनिकेट करने का अंदाज़ है, वो किसी को तारिक अजीज़ बनाता है, किसी को तलत हुसैन बनाता है, किसी को शफ़ी बनाता है, किसी को फिरदौस जमाल बनाता है, किसी को कवि बनाता है। इनफैक्ट हर एक का अंदाज़, शक्लें, कद भी फ़र्क है, अंदाज भी फ़र्क है, पर पॉपुलैरिटी में किसी एक करैक्टर का मिलना अहम नहीं होता। जब आप उस करैक्टर पे, जिस पे आपको मशहूरी मिली, शोहरत मिली, उसके अलावा अपनी ज़िंदगी में सस्टेन करते हैं, अपने मिजाज को,
اپنے انداز کو اور خود آپ کے آس پاس کی جو شہرت ہے وہ پذیرائی میں ڈھل جاتی ہے. ورنہ بہت سے لوگوں کی شہرت آپ نے دیکھی، جمعہ 4 دن، یعنی 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہوتی، کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے. شہرت اور مقبولیت تو ڈانسروں کو بھی ملتی ہے، شہرت اور مقبولیت تو یہ جو بھانڈ اور مراسی ہیں ان کو بھی ملتی ہے، پر ان کے ساتھ آپ رشتے کرنے پہ تو تیار نہیں ہوتے، ان کے ساتھ آپ جا کے بیٹھنے پہ اور گھنٹوں گزارنے پہ تیار نہیں ہوتے. اپنے بچوں کے بارے میں جب آپ سوچیں کہ انہیں شہرت ملے، انہیں مقبولیت ملے، تو پلیز ان کے لیے جو ٹارگٹ ہے یا جو ہدف ہے وہ نہ تو کھلاڑیوں کو بنایا کریں اور نہ ہی فلم سٹارز کو بنایا کریں. اگر جینون شہرت چاہیے پوری تاریخ میں، انسانوں کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد بھی، جن کو پائیدار شہرت ملی، یا تو وہ قرآن کے مفسر تھے، یا قرآن کو بیان کرنے والے تھے، یا اس کو لکھنے والے تھے، یا تاریخ کو یاد کرنے والے، تاریخ کے سفر کو لوگوں تک پہنچانے والے، اہل فہم، اہل فکر، اہل دانش، شاعر، اہل علم، اہل تعلیم، اہل تربیت، پھر روحانی طور پہ یا تصوف کی زبان میں جس کو کہیے، جو درویش بھی ہوتے ہیں پر ان کی زندگی میں لوگوں کا لالچ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے دینے پہ آمادہ ہوتے ہیں. وہ چاہے آگرہ میں ہوں، وہ چاہے دلی میں ہوں، وہ چاہے لاہور میں ہوں، وہ چاہے بغداد میں ہوں، ان کی شہرت ان کے فوت ہونے کے بعد بھی باقی بچتی ہے. یہ جو آج کے بچے ہیں، یہ اگر مشہور ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی اگر مشہور ہونا چاہتے ہو اور اب بڑے ہو گئے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شہرت ہو سکتی ہے. آپ کے پاس علم کی کوئی ایک لائن ڈیفائن کر لیں کہ جس پہ آپ کو ہونا چاہیے. ہم جب جوان ہو رہے تھے تو ڈاکٹر نصیر احمد ناصر کا نام تھا، یہ بہاولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، پھر ریٹائر ہو گئے. تو انہوں نے جمالیات کا لفظ ایک چنا اور پھر ساری زندگی جمالیات پہ لکھا. ان کی بے شمار کتابیں، قرآن میں سے بھی انہوں نے جمالیات کو ڈھونڈا، تو ان کی شہرت جمالیات کے حوالے سے ہوئی. اسی طور پہ آپ اشفاق صاحب کو دیکھیے، اشفاق صاحب کی شہرت، وہ ڈرامہ نگار بھی تھے، وہ شاعر بھی تھے. ان کی وہ کھٹیا وٹیا کتاب ہے پنجابی کی بڑی عمدہ، چھوٹی چھوٹی نظموں کی. وہ سفر نامہ نگار بھی تھے، وہ ناول نگار بھی تھے، اور ان کی سرکاری افسر بھی تھے. ان کی کئی حیثیتیں تھیں، پر جس چیز سے ان کو شہرت ملی وہ ان کا انداز تھا، جس میں وہ لوگوں کو آسانی دیتے تھے، جس میں وہ لوگوں کو سکھ دیتے تھے اور ان کو اللہ سے جوڑتے تھے، جن کو وہ بڑی حقیقت سے روشناس کراتے تھے اور چھوٹی چھوٹی خواہشوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بے نیاز کرتے تھے. جب بھی آپ کسی چھوٹے گھر میں رہو گے تو چھوٹے ہو جاؤ گے، چھوٹے خیال کے ساتھ جیو گے تو بھی آپ کا ذہن چھوٹا ہو جائے گا. دنیا میں شہرت پانی ہے تو پھر اول تو خیال بڑا ہونا چاہیے، خیال بڑا ہو تو بڑے مالک کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، خیال بڑا ہو تو پھر اس میں اینڈ پہ شرمساری نہ ہو، رسوائی نہ ہو، بلکہ آپ کے لیے عزت ہو. فرشتے دونوں ہاتھوں میں آپ کے بنڈل اٹھا کے لے کے جائیں کہ سر اس نے دنیا میں یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. دیکھیں یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ آنکھ، یہ کان، ہر چیز ہماری گواہی دے گا، پر اگر گواہیاں لوگ بھی دیں تو وہ شہرت وہاں جا کے ایک اور بڑے انعام میں ڈھل جائے گی. یہ جو وقتی طور پہ خوبصورتی کی شہرت ہے، ڈانس کرنے کی شہرت ہے، کبھی اپنا جسم دکھانے کی شہرت ہے، فلموں میں گانے گانے کی یا آئٹم سانگ گانے کی، یہ بھی شہرت ہے، پر یہ وقتی طور پہ چند لوگوں کو تو حظ دیتی ہے، مزہ دیتی ہے، لطف دیتی ہے، کچھ کی شہوت کو بھی یہ دعوت دیتی ہے، پر آپ کو یہ شہرت پائیدار نہیں ہوتی. جب بھی کچھ وقت گزرتا ہے، آپ کے چہرے کے نقوش ڈل جاتے ہیں، آپ کی عمر بڑی ہو جاتی ہے، تو طوائف اپنی جوانی میں خوبصورت ہوتی ہے، لیکن جو ہی وہ نائکہ بنتی ہے تو دنیا میں بدترین اگر کوئی ہو سکتا ہے فرد، تو وہ اپنے بڑھاپے میں طوائف کا جو انجام ہوتا ہے، وہ کہاں شہرت، کہاں اس کے چاہنے والے. تو ہر شہرت کو بھی پائیداری نہیں ہوتی. اس لیے جو شہرت آپ کو چاہیے، جو مقبولیت آپ کو چاہیے، اپنے بچوں کو علم سکھائیے، اپنے بچوں کو عمل سکھائیے، اپنے بچوں کو تاریخ سے، کتابوں سے جوڑیے، اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑیے، اپنے بچوں کو اپنے ملک سے، اپنے معاشرے سے جوڑیے. انہیں پروڈکٹیو بنائیے، انہیں کریٹیو بنائیے، انہیں کنسٹرکٹیو بنائیے اور ان کو بڑا ٹارگٹ دیجیے. ایک بات یاد رکھیں، یہ جو مزدور ہے سارا دن یہ بھی محنت کرتا ہے، کبھی مشہور نہیں ہو سکتا، پر جو مستری ہے جس لمحے وہ بناتا
क्रिएटिव हो जाता है, कुछ चीज़ों को यूनिक करने लग जाता है, तो फिर वो शोहरत की तरफ चला जाता है। बहुत सारे आर्किटेक्ट हैं पर नई अली दादा तो एक ही है, बहुत सारे डिज़ाइनर होते हैं पर गुलजी से लेके शाकर और सादकियान ये तो सारे नहीं बनते। जब आप किसी एक तखसीस में टॉप पे चले जाते हैं, चाहे आप राइटिंग में हो, चाहे आप शायरी में हो, अच्छा जब भी घटिया कमतर काम करेंगे तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, फिर आपके अंदर इल्म भी नहीं होगा, फिर आपके अंदर फहम भी नहीं होगा। जब मैं कभी कभी अपने दोस्तों को, करीबी दोस्तों को बताता हूँ कि इशफाक साहब के साथ 16 सालों का साथ था, पर 16 बरसों में मेरे कानों में कभी कोई एक जुमला नहीं जो उन्होंने अपने हम असर लोगों के ख़िलाफ़ कहा, उनके बारे में, उनकी पर्सनालिटी को डैमेज करने वाला। हालांकि उनके हम असरों में बहुत से लोग थे जो जलते थे उनकी शोहरत से। इशफाक साहब को फौत हुए 8-10 साल होने वाले, उनकी मोहब्बत भी ज़िंदा है, उनका काम भी ज़िंदा है, अभी 10 साल और भी ज़िंदा रहेगा, उनका नाम भी ज़िंदा रहेगा। फिर इन बच्चों में से जो उनको पढ़ेगा वो उनकी मोहब्बत में मुब्तला भी होगा। पर एक वक्त आता है जब हर शोहरत को ज़वाल आ जाता है, पर कुछ शोहरतें ऐसी होती हैं जो लाजवाल होती हैं। उनके बारे में आपको भी जानना चाहिए, आपको भी पूछना चाहिए और अपने बच्चों के दिल में डालना चाहिए कि तुम्हें भी ये काम करना है जो सब न कर सके। जो सब करते हैं वो तो फिर कभी टॉप पे नहीं जाते, टॉप पे हमेशा जगह खाली होती है और टॉप पे वही जाता है जो क्रिएटिव होता है, जो कंस्ट्रक्टिव होता है और जिसकी ज़िंदगी में बाकी लोगों से मुख्तलिफ इल्म, फ़हम, अंदाज़ और सारी चीज़ें मिल के एक पैकेज बनती हैं जो आपको पॉपुलर करती हैं। आप किसी भी उम्र में पॉपुलर हो सकते हैं, पर अच्छे काम से होइएगा। बुरे काम की पॉपुलैरिटी नहीं होती, वो बदनामी होती है, वो रुसवाई होती है। बज़ाहिर ये लगता है कि वो पॉपुलर है, पर वो पॉपुलर नहीं होता, वो एक पानी का बुलबुला होता है और जो ही हवा का तेज़ झोंका आता है वो बुलबुला ख़त्म हो जाता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।